वीरभद्र महिला मंडळ, मारणी जिल्हा अधिकारी साहेब सोलापूर, माननीय परिमंडळ अधिकारी ब विभाग सोलापूर। विषय शासनाच्या नियमानुसार धान्य न देता कमी धान्य देऊन लोकांची व शासनाची फसवणूक करीत असल्याबाबत महोदय, उपरोक्त विषयान्वये तक्रारी अर्ज करते की पद्मा महिला सर्व व्यवसायी सहकारी ग्राहक संस्था, पत्ता जोडभाईपेठ सोलापूर, परवाना क्रमांक 24/05/89-59-75 असा असून या महिला गटास रेशन धान्य पुरवठा करण्याचा परवाना दिला आहे। परंतु सदर महिला गटचे डीलर श्री प्रेम गंगाधर बंडगर, नामनिर्देशित व्यक्ती श्रीनिवास अशोक नंदीमठला, गंगाधर पांडुरंग बंडगर हे शासनाच्या नियमानुसार रेशन कार्ड धारकांना धान्य देत नाहीत। 5 संख्या असलेल्या लोकांना प्रत्येकी व्यक्तीच्या मागे धान्यात 2 किलो कमी दिले जाते, तर अधिक नावाचे रेशन कार्ड असल्यास त्यातील 2 ते 4 लोकांचे रेशन धान्य दुकानात दिले जात नाही। त्यांचे धान्य परस्पर दुकानदारी स्वतः जवळ ठेवून घेत आहे व तसेच रेशन धान्य घेण्यास येणाऱ्या कार्डधारकांना अतिशय हीन वागणूक देत आरवीची भाषा वापरली जाते। तरी रेशन धारकांना शासनाच्या नियमानुसार धान्य देत नसल्यामुळे सदर महिला गटाविरुद्ध 7 दिवसाच्या आत योग्य ती कारवाई करून त्यांचा धान्य पुरवठा परवाना रद्द करण्यात यावा ही नम्र विनंती। अन्यथा दिनांक 8/6/2026 पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी। बीएम ने इधर दो ना, इधर दे आइजा कल जब बीजे पकड़ने पड़ रही इधर दे అంటే ఇద్దరు మనుషులు 8 కిలో అంట 10 కిలో టోటల్ 8 కిలో ఏమేలు అన్ని ఆట గోధుమలు తీసుకోరా चलो అన్న బియ్యం ने इधर दो ना, इधर दे आइजा कल जब बीजे पकड़ने पड़ रही ఇద్దరు దే అంటే ఇద్దరు మనుషులు 8 కిలో అంట 10 కిలో టోటల్ 8 కిలో ఏమేలు బియ్యం అన్ని ఆట గోధుమలు తీసుకోరా